अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के वाले से अब आपको आगाह करते रहते हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जो चलता रहता है। सिंध हुकूमत तो पूरी इस तरह से पट्टे पर चल रही है, मुख्तलिफ़ महकमे पट्टे पर चल रहे हैं। ओमनी ग्रुप ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं काफ़ी सालों से। मतलब ये है कि नेब के अंदर, FIA के अंदर भी मुकदमात हों या गिरफ्तारियाँ हों, उसके बावजूद भी ये जो मामलात हैं ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये जो काली भेड़ें जो हर इदारे में मौजूद हैं, उनकी मदद से, उनकी मिली भगत से ये इस किस्म के जो लोग हैं वो अपने मामलात सीधे कर लेते हैं। तो वो अब अरबाब इख्तियार लोग जो बैठे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि कौन सी काली भेड़ें हैं जो इस तरह से मिली भगत किए हुए हैं और उन मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वैसे तो ओमनी ग्रुप के जो लोग हैं या सेठ यूनिस के लोग हैं, उन्होंने तो हर इदारे पर अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, मगर ख़ास तौर पर मखसूस जो कुछ इदारे हैं जिस तरह हमने बात भी की है और वक्त बताया भी था, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि जो अहम महकमा है, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और इस हवाले से जो डिजिटल स्कैनिंग का जो शोबा है वो इंतहाई अहमियत रखता है कि जिस तरह से भी आप दाखिला रखते हैं मुख्तलिफ़ फार्मेलिटीज़ और प्रोसीजर को पूरा करते हुए जब इस डिजिटल स्कैनिंग के शोबे में पहुंचेंगे तो वहाँ के बाद कोई इस तरह से नहीं होता है कि उसको कोई चैलेंज किया जाता हो और एक टेक्निकल तरीके से एक मामला जो है वो सीधे किए जाते हैं जब तक पता चले कि ये जो खाते हैं, जो मामलात हैं वो गैर कानूनी तौर पर किए हुए हैं। हमने बताया था ओमनी ग्रुप ने एक ऐसे जो हैं मुलाजिम को रखा हुआ है उस डिजिटल स्कैनिंग के शोबे का इंचार्ज, जो डिप्टी कमिश्नर मलिर ऑफिस का मुलाजिम है, असिस्टेंट है, और उसको इस स्कैनिंग के शोबे में रखा हुआ है। हालांकि इस स्कैनिंग के शोबे का जो इंचार्ज है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक खलील मेमन साहब हैं, मगर उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता। और ये जो है रशाद जो PS हैं मेंबर के, जो इस महकमे के हवाले से तारिक पठान, दोनों की मिली भगत से ये तमाम मामला चलते हैं और अरबों रुपए के मामला जो हैं इस तरह से टीका लगाया जाता है गवर्नमेंट के टैक्स को, और वो टैक्स जो है वो सरकार सिंध हुकूमत के ख़जाने में जमा नहीं होता है बल्कि इनके जेबों में जाता है। एक ऐसा महकमा है कि जिस तरह से जो भी गैर कानूनी खाते हों, जो ओमनी ग्रुप के जो लोग हैं और जो उनके लिए काम करते हैं, बेशक वो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह हो, अली हसन बिरोही हो और हो, वो सिर्फ AG मजीद के इशारे पर चलते हैं और वो फिर उनको रिज़ल्ट देते हैं। जो ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, कब्ज़ों पर अली हसन बिरोही जो है अपने मुसल्लह अफराद और टीम जो है वो बिठाता है। उसके बाद जो कानूनी जो मामलात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का, वो मोहम्मद अली शाह उनको देखता है। और उस तरह से उनका जो अम्माद चाचड़ का भी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सेक्शन अफसर है उनका भी अहम रोल होता है। मगर आखिर में जब भी यहाँ पे मामला आते हैं तो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लन नफ़ी है और अहकामात उनको जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है, उनकी धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं और इस तरह से ये रशाद कुरैशी जैसे जो है मुलाजमीन हैं उनको अहम ओहदों पर बिठाया जाता है। और इस हवाले से जो इदारे हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि उन इदारों जो तहकीकात करते हैं वो इन पर कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जो गुज़श्ता प्रोग्राम किया था हमने बताया था कि ग्रेड 20 के अफसर आसिफ मेमन साहब को किस तरह से उनकी तजलील की गई, तज़हीक की गई, कानून को बालाए ताक रखा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। जब मामला अदालत में आया तो अदालत ने कहा कि ये कौन सा मामला है, उन्होंने ज़मानत दे दी, वो आज़ाद तो हो गए। मगर इस वक्त भी AG मजीद साहब का कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश कर रहा है और इस तरह से फील्ड में उतारा हुआ है मोहम्मद अली शाह को, जो इस वक्त KD के अंदर एक मेंबर के तौर पर उनकी पोस्टिंग है, वो चार्ज नहीं ले रहा है, क्योंकि उनकी एक अना है कि जब तक आसिफ मेमन साहब DG होंगे, ओहदे से नहीं हटाया जाता, वो चार्ज नहीं लेंगे।
یہ کے ٹی اے کے بھی اہم معاملات ہیں. کے ٹی اے کے بھی اربوں روپے کی مالیت کے پلاٹس ہیں جن پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو وہ ہتھیانے ہیں ان کو تین وال کرنا ہے. یہ پلاننگ ہے اور اسی کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایسا معاملہ کیا جائے تاکہ آصف میمن صاحب راستے سے ہٹ جائیں اور یہ اپنے معاملات سیدھے کریں. اور پھر اسی طرح سے یہ جو کھاتے مختلف جو رکھیں گے اور مختلف جعلی جو ڈاکومنٹس بنائے جائیں گے وہ ان کو قانونی تحفظ رشاد قریشی جیسے جو لوگ ہیں وہ دیں گے. اور اس طرح سے یہ ایسے جو فلیٹس ہیں جو ایسے جو بلڈنگس ہیں جو جن کی کمپلیشن پلان بھی نہیں ہوتا ہے ان کو یہ رجسٹر کر کے اور ان کو جو ہے وہ اسکین کر کے اور ان کو قانونی شکل دے دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ابھی بورڈ آف ریونیو کے ایک کلرک ٹائپ پہ بھی ایک ملازم ہیں مرتضیٰ نندوانی. انہوں نے ایک بڑا سسٹم رکھا ہوا ہے, مختلف سب رجسٹرار کی وہ پوسٹنگز کراتا ہے. اور جو صوبائی وزیر ہیں مخدوم محبوب زماں صاحب ان کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہوا ہے اور ان کو جو ہے مہینے میں جو بھی ان کا حساب پتی ہے ان کو دے دیتے ہیں اور تمام معاملات یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب یہ پروسیجر ہو کے جب اسکیننگ میں آتا ہے تو رشاد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر معاملات کو حل کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے تقریباً روزانہ ان کی جو کرپشن کی آمدنی صرف ان کی 4-5 کروڑ روپے کم سے کم دہاڑی ان کی لگتی تو زیادہ بھی ہے کیونکہ اربوں روپے کی بلڈنگس ہیں, اربوں روپے کے پلاٹس ہیں. اور اسی طرح سے وہ جتنے مرتضیٰ نندوانی کے جتنے سب رجسٹرار ہیں وہ تمام دن رات صرف اسی کام میں ہوتے ہیں کہ ہم ایلیگل کام کریں اور یہ جائے اسکیننگ میں. ایک سسٹم ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. اور ان تمام چھوٹے ملازمین ہو یا بڑے ملازمین ہو ان کی تمام جو پوسٹنگز ہیں وہ اومنی گروپ کے اے جی مجید صاحب کرواتے ہیں اور ان کو تحفظ ہے. جو بھی کریں سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح سے اینٹی کرپشن محکمے کو گزشتہ جو معاملہ تھا اس میں استعمال کیا گیا اور استعمال کیا جاتا ہے. میرے خیال سے اینٹی کرپشن محکمے کو استعمال نہیں ہونا چاہیے اور جو اس طرح کے سسٹم کے تحت جو افسران پوسٹنگ پر رکھے جاتے ہیں ان کو اس سسٹم کے تحت نہیں چلنا چاہیے. مگر محکمے کے جو خود افسران ہیں جو اچھے افسران ہیں ان کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ نہیں دیکھا جاتا. ان کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہے وہ جو سیاسی سفارش پر ہوتی ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی نیب کی طرح ایک بااختیار ادارہ بنانے کی ضرور ہے. اگر اس طرح سے نہیں کیا جائے گا تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور اربوں روپے کا ماہوار نقصان سندھ حکومت کو ہو رہا ہے. یہ پیسہ جو عوام پر خرچ ہونا چاہیے اور عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہونا چاہیے وہ پیسہ چند جو افراد ہیں ان کے جیبوں میں ضرور جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی ہم مزید آپ کو بتائیں گے اور اس حوالے سے ایک چین ہے پوری جو سب رجسٹرار ہوں یا اور جو افسران ہیں وہ کس طرح سے رشاد قریشی کی گینگ میں ہیں, کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. اس حوالے سے مزید حقائق بتائیں گے آئندہ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.